ada ngerawin nonton semeton duwene ngemargian utawi ngaturan ayah inggian tari-tarian. Anggih pandap menika demen Presiden yang ditiang diantungan galah kantun mesandakan ngelantur sampun pengelingsir pemangku duwene sampung lungsur bogo ngelantur titian lunas majang ring semeton warga talaring panitia prajuru sanedereng lungsur bogo durusang ranjing utawi nyujur ring perantanan sisi kelot posko induk talar pemekasannya semeton Banjar Sinoman talar semeton warga saning rawin ring kayangan talar ring panitia prajuru Sinarang Sami durusan lungsur bogo ring sisi kelot posko induk panitia suksemo. Inggih riantokan sampun panumaya galah taler ring penari pendet Wanasari Baleran sampun sayaga titianuna sering semeton sound system taler mangda sayaga sedurung wawalen wengi mangkin jagi kekawitin ngiring sarang sami dan surut-surut ngaturang puja pengasuti pengayu bagia majang ring itu yang sesunan sarang sami sane wenten melinggih hiri kiring luar kayangan desa dumugi melarapan sih paswecanida Ratu Dene Serang Sami mangguh kerahyuan buang kerajangan melarapan pengastung karo Om Swastiastu. Sedurung arja cupak jaga kawitin niki wenten suguhan wawalen tarian kapertamo tari pendet Wanasari Baleran kaping kalih Legong Kuntul Banjar Wanasari Tengah. Inggian penari pendet seneka pertama inggih punika Bu Agus, Bu Mira, Bu Gede, Mbah Suryanto, Tubiang Rama lan Bu Eka. Titiang nunas sering penari lan sound system mangde sayaga. Durus kawitin.
sesolahan selantur nyani inggian punika dari Legong Kuntul saking Banjar Wanasari Balean inggian nari inggih punika Tubiang Mita, Tubiang Citra, Tuge Odik, Daler, Tuge Rida. Di tiang lunas niki ring Waji Mita balo rencang rawan duwe pun saya goreng ajeng tuh jago yatna tuh. Selantur wasan tari punika sukserang di tiang galah ring Seke Arjo Cupak Lile Nugraha. Pinakawasan yang ngatur di tiang, pengentar acara, dalar dan lali di tiang lungsur agung pengampura, menawi dewen dan keiwangan di tiang, ngentar menagari acara pengisane mangkin. Sinap di tiang untuk uncaran para santi. Om Santi 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 Om. Di tiang lunas ring Tubiang, Tara Tuge sarang sami Mangda Sayaga, ring sound system taler Mangda Sayaga durusan.
Eparaya yete mukti punuang dedap.
Sane mangke betiang baca Om Swastiastu. Duh, saja lacur anake buka dewek manumati melarapan suka legawa suka duka larapati itu aneka bekalang. Nah, ne jane ada lantas dewek dini di penepi siring jagat kediri. Tur maning jane kegelonen pan bekung api teawinan. Kegelonen pan bekung sewireh dewek subo maklo pesan lebih tekeneng selai tiban sumirip subo. Kantos kemangkin durung wenten seperti sentana. Nah to tengawinan dheweke kagulonen bapan beku. Nah to lacur dheweke sing ngelah keturunan nanging ada masih lantas aget dheweke di benaran jani. Mereka laning dewek luas memancing itu lantas anak ibu ke dewek nepokin anak cerik di tengah tukang. Adi jani subo madang kelih anak cerik tontonan. Ya ke kaukin imade gerantang. Nanging ane jani pianak dewek kita ya imade gerantang. Pusing lantas ada ajak dewek dini di pondok kamu ya ngalih gawe ke luar negeri joh pesan orang dewek ya imah di gerantang ngalih gawe di subane kelih buka jani. Ada lantasan anaknya buka dewek di pondok di jagat kediri ngajak lantas yo men bekung itu masih ngelah lantas anaknya buka dewek mo setate yo men bekung ngajak yo imo kamu main cara curut setate yang ngitung mepaya selonto gawe
Tu sing jektan rungu kapeneng ragam wani. Jawat raga tekel di mancing jawat. Tekel di dijod. Sing jektan tepuk ada rumah. Stata ya cara curut ngajak ibu. Nah ada lantas boko jani. Kepiragi orti di kering jaga tuh kewentanan iatnya ngentak lingi. Kone lantasana ke bukoy dewek dedauhan ngaya emo kepuri. Nah, isubane anake buko dewek. Rao mereka kepuri daging atur raya. Saya waktu angob anake buko dewek ngantenang ini kawentanan puri ini luwih sekali puniki. Nabi tiawinan anake buku dewek angop sawire dewek hidup dewek itu di penepi siring jagat berdiri setate ngidong luas memancing sawai-wai sadina-dina. Jawat dewek mapikole jawatan sing jektaen ngenanake buku dewek ngelah kena sebet setate liang ya diastun deh hidup dewek di penepi siring itu ngajak main bekung. Nah, udah tekene ngemel-mel padidian paling melah ngejani kalau kau kan kalih ya men bekung kemel kaponok.
tiang ke penonton depan nggih. Nyen sing tiang bambal aja sekegong tiang nyen. Swastiastu. Sarang sami penonton iki punapi gatre trainer mangkin. Kangge anggih tiang wau niku anu melajah raga nggih. Ampura ditunul langkung atau tiang atau orang ayah ampura pang banget nggih. Mau ayu jak nengil kene ngandanan. Gitu ya Mbak. Dini ada neraga ngatur orang ayah, Riki, ring desa napi niki Mbak. Di posisi jadi ngayah raga Karya Agung. Kinten Mbak. Di raga adanya dini ngoyong di jeni Mbak. Di posisi nejani ngatur ayah memiliki kekayangan usaha kan ada ando. Usaha ring Wanasari nggih. Adana raga dini di pesisi. Gagina raga sedina-dina napi mo? Sedina-dina iraga ngalap bunga, ngalip flower, durin landasan busuk. Iraga mata tuasan jahitan sedina-dina. Iraga adina agama Hindu gitu loh. Namula muntuk agama ni raga dadi anak lo gitu lo. Saja dong, Mbok. Jadi dini ada jangan orang ayah, jak dadu. Kesarengin nanda sejak belen tiang, kan Mbok. DJ lakon belen tiang ni pan bekung, Mbok. Nah saja lo, nama gelo ni nama lu bapak pangado aja mati mang wirase gitu lo. Sing ni rago yan DJ lakon. Sebut na merantenan dewe panik sing kitu. Arago dini ada ngelah pianak. Kalau pianak rago joh nyene mbok ngoyong mbok. Kitu mbok. Nah saja lo nah tuku diang menang alih pengopo jiwa ragana pangade anggon lantas menek-menek irago sebut tuwa adana jani pang panak bang ko ya yang penting sehat walafiat kitu nya lo. Saja segitu mbok. Ya kapah sajan mulih kata mbok. Ngalih pengupo jiwa ya ditudi keranton ketanya mbok. Jani iraga dini sehari-hari ngalih bunga ngadep canang gitu mbok angon ngibur masih gitu mbok. Nana aku sedewek tiang mbok. Beli di jone belian tiang sing ngenah nenen. Bisa malu beli. Jaket ngolet saja nyai. Setata nyai itu mempayas. Mare te cai ngelak piana bukai mate. Ngale gae itu di luar negeri. Kumanti sida nanas bakalan anak kamu ke nyai. Oh, jadi yang setata nyai itu mempayas ya. Jeget tiang beli jeget. Dayane nang coba cemburu buktane bapak lo. Saya orang beli jeget. Nyai nak lo kan mulai jeget saja nyai. Benar beli ganal masih awak muani kita beli. Yang beli orang nyai ganal beli nak muani mula bagus beli uling cenik oh nyen ngalah bagus beli kan sing ada ngalah kebagusan beli di bumi ya Saja beli yang sing bagus beli dong duga yang nganti yang kurangan beli. Rayu bapaknya nah kene loh men bekung jani pangsing bas makalo nyenerago dini lantas ngajak ya imo siwire hane jani eraga man lantas dedauhan ngayah kemo kepuri duaning dipuri kewentenang yaknya ngentek lingeh nah apang sing gumanti kasep nyen anake buka nyai buka imo buka beli Saja do beli. Saja ya ragoman. Dadauhan ngaya ini ring biasa nih ke beli bumi ini. nah ini di jagat Wanasari ada ane dulu
benar saja udah beli. Jalan kingkin ang beli. Nah, dumadak suece ide pramo yang wisese. Gumanti side ihatnya memargi antar galang padang. Side sidaning don. Ani-jani jalan. Nah, ngas titiang ihatnya non. Punika apang gumanti side memargi antar. Nah, gitu masih lantas. Beli. Sedurung raga ngaturang ayah mereka beli. Tiang ideh masakan beli. Riantukan ni raga ngalah pianak jong. Jalan ngastiti malu ke Merajan. Pikali lanturang landas ngaturang ayah ketuk mana tiang beli. Nah, yan yang kita rasi loh. Tuh mula benah pesanan saja tuh loh. Nah, yang kita menjalan loh. Apa ngengalan era berpangsing ngengalan kasep tangkis kan gitu loh. Jalan mo, kin ang raga ama taki-taki nyemak malu Banten ke Merajan. Ngas tawa ngepiana malu. Mara landas ngaturang ayah gitu mo. Saja dulu, benar saja nah sasaran lo tuh jalannya jadi ambil tadi sanangan ke Merajan ambil jadi asawa yang anak pang Rahayu selamat bantuan nah itu masih bapak nih lo dan jadi ngerasiti yang piana tak kumadik ya pang Rahayu gitu Nah, yang kita jalan lautang ini loh menjalan. Lautang mau jalan. Satu. Buang pidang yang alam apa dingai aku ne yang
Mererenan malu meli kamen ke toko meli kunyit. Mereren malu megamar rokok melinyit. Ampun boleh bikin rokok. Nurunge. Sap santiang nagih ke panitia. Hah? Ampurang penyangrong Duaning sampun poleh ngayah iriki reng kayangan desa. Nggih. Om Swastiastu. Adi bedhe saja nang orang Om Swastiastu ah. Hah? Wakil tuh besi. Malih nggih ben cepat yang orang Om Swastiastu. Ditu sing agama Hindu sing to. Woi, jemo ben cepat jerau. Om Swastiastu. Aduh, suka sajan kali Om Swastiastu napi. Oh ben kiap nge. Tiang kiap masih. Kumansin tiang tidur uling bisanyo tuh. Jadi bien tiang ayah. Kang yang sebisan tiang tuh gitu. Kang yang kene. Diastun tiang belum. Sakewalut tiang juari nggak ya? Hah? Busan marung ayah cepok. Tiang pangkuda apa man nggak ya? Oh panglima. Pidan pedul, kasihan tiang man mau balik. Apa anak tuh ibu puan bulan petang dino? Hah? Oh ngencangin metegan masalah abusan kan cepok? Oh rapatang, dadi satu. Seberatu kanggo masih. Haro petet yang kursi telah metalang. Ibu sanjok kanti sing ngidang nautin tiang nangkel tuh ramai saja tuh. Jadi bes kene dua kateh yang penting tiang ayah. Nggih. Tiang niki maderai asal tiang Wanosari sangkaning kongah juari yang meriki ngibar idadane sami yening wantayuki idadane sanang ring seni sareng sami ngirang pada subakti tiang rao mariki sangkaning mana sujati angin ngidur serah hatiri Kangwang cepok bien mijab ben liu aja ngayah pang sami masih boleh pang sing besten anu kene penonton pas guru dalam masih tiang masih capek benjang malih ngayah tuh pang boleh ngayah biarpun kejap yang penting ngayah astung kare nggih ampun di pertengahan lewat ampun dan merasa rago ngayah iriki reng kayangan kaget sampun puncak liwat masih ulang pidan haro kengken kal caran rago kal ngatur raya lerainan gumi ngelah kal Banten manik itu pikiran tiang yang lolo pasti gitu nggih astung karo sami antar dan kirang napi-napi puja wali sampun memargi ngenteglinge sampun memargi diastun wau setengah nggih yang penting sampun antar labde karya nggih astung karo mepico ide betaro pangledang sareng sami sejebak jagat Wanesari pangsami kena rahayu oh gitu pang caplok kamera tiang maro ko nutur aja mbah ado po hah ajak ke tengah mari jebos nah mana ajak ke tengah kan busan subuh ajak ke tengah man subuh ngasuk tiang halo. Hai. Aduh, Kangwang kejap-kejap kan. Janina tiang lah Gusti itu. Gusten tiang sing kodak ben kene anyan meripet saja ana. Nah kene pipes kan ale maderai gitu. Gaye sing nyak jemaah gitu. Tiang dah dene serba salah. Bien dadi penyeruan, bien dadi seratai gitu. Kangwang dah duo nyemak gaye. Aratu, Aratu bakat orang sap tiang pu. Gusti Ayu, medal Gusti Ayu medal.
Niki di bencingan rame sajana sampun medap-dap nama nonton Gusti Biang. Tubin Gusti Biang. Gusti Ayu. Ading sap diang nah. Ngireng Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Iya, yang derai. Weh, alo san saune. Yang derai. Ada apa sih di sana, Rai? Gusti Ayu, irago mriki kan kene ngayah. Mriki nak medal dumun. Panggeles-geles niki karyo sedang pemuncak niki napi ya. Kita Rai. Dunen ya besu jane kita Rai besu yang jane Rai besu Rai. Medal Gusti Ayu medal. Ada nama balai Rai. Liu nama baleh. Gitu ya Rai, coba ada nama balai Liu penonton tunen malu tepuk tangan pang semangat luar biasa nyentuh Rai. Oh tiang ngongkon tepuk tangan malu. Tunen malu tepuk tangan katanya Rai. Nana laman gitu ya. Tepuk tangan kon ya ibu-ibu nge sareng bapak-bapak nge. Niki medal Gusten tianga pang rame masih gigis. Ya coba ada tepuk tangan pang luang yang besu katanya Rai. Oh niki sampun jangkep niki tepuk tangan nah. Melang malu pencinga pil-pilang malunya Rai kata Rai. Nah pena niki pil-pilang. Pil-pilang anaknya mau balik do bang jojoh Rai. Weh, nah subuh mererot, niki sibak lanang-lanang nang klot, niki istri-istri nang kajau. Di duri masih ada lanang-lanang tuh nyak nama baris na kene nonton. Maksud jange pauk kan gitu Rai bas gitu anaknya mau balik jo pedangin Rai. Pang tepuk ke tiang jegeng Rai. Dewa Ratu di Aston Joh, nah ada layar tancap jani. Nah, yang kita saya genyain didul, gelakan pesurai. Gelis Gusti Ayu. Usak ngana. Dewa Ratu, adik itu bisa nduk san bayu Aromis pilu masa yang kenyal Rai. Dong orang kenyal semangat gitu. Rareng Napa ya jeng nyam. Konen man bijak aduh, mumpung busan lungsut gigi Rai. Begenyol melah besan jangan jenuh mendeng sut di gigi Rai. Oh, begenyol nang ranang do bayu Benar. Nah jadi cekek berasang bayu. Saya genai Rai. Ayo tiang irek. Hendak bersama. Hijau jani aliang saya. Aro bes kene sarono hijau yang ale saya jani Rai. Ngale saya. Benar. Ulah dijale ang tiang saya. Yo ale ha. Ulah dijang ngale. Yo li pedangin dia baru suci nu dini. Hah? Baru suci nu dini Rai. Kari. Aduh, jen saya nasian jegekan yang ajak malah Rai. Sami jegek. Jegek. Nge, Paneng nak kene panas. Rai. Ya? Malah. Mantap. Mantap. Nge. Hamba.
lemat 5 rai. Adik Ane dah. ke 1 sitang bayu ah. Begitu? Ane kedua aja lemat 5 po rai. Benengken eh. Aro ben tinggal-tinggalan jak mau leuh rai. La aden ya po rai. Ye, jani nahang kengken ye duagna liku ngigal gitu ya mbok lu ha. Ara Rai, Yang ada kipak di rai. Engken. ngantiang tanja ngantiang Eh. tanja di jokal beneran. Yang lemoh rai. Lemuh. Lemoh cara apa rai? Orang yang lemuh kengken itu megolan Kah baki aku rai. Bangkiang itu Kalau masih canggih kah rai? menengken Kekah sama baki aslinya melokan yang bedek rai. Nah di astun itu kekeh yang penting ngejreng masih gigis kena nah Kita, nya egolnya. Yang orangnya Api deh saya latihan sekegong aja mantap, Rai. sebuah luar biasa. Luar biasa, terus tukang kenang, kejengit putih gini, Rai. Ada Rai. Yang Tumen yang main ayah higal apa, Rai? adi dumen orang. Tumen yang ayah dini, Rai. Dini gitu, Oh, Rai. gitu. Maro cepok ya karya agung dianggap pidan ampun boleh Gusti Ayu ngayah hiriko reng pusah tiang sampun masih boleh ngayah. Jago kono tiang musal ngalih tunang po sing ada wani-wani pao Rai. Oh ngalih dunangan. Oh. Mentu pak cepat calang. Aduh sing wani-wani pao salingan pecalang nih penaruh nih mah baju selam nih po. Engke. Can gigi Pak coba putih Pak pecalang gigi ya. Coba ngajengit. Aduh. Motor metek apa? Metek lah Rai belah kok. Motor metek apa? Sing juari ngenahang. Om Swastiastu. Ih, adi sing ada nama sama nih peninggal mah delengeng apa? Weh, kolor rago Gus. Mimi, tekan sing mesaut Pak Rai. Nyen. Nyen to Rai. Weh semeton mesawon na aja bos. Om Swastiastu. Oh. Bendek sajana kanggo kuang rame sana po. Yen sing nyak Swastiastu sing ngajak gumi Bali gitu nyen semeton. Aja gang nak gumi Bali kide pantan rugi ragonge. Om Swastiastu. Wih, ane medangin kan ane negak-negak dini nyak sing po. Om Swastiastu, aduh. Minat bas Rai. kelesen Gusti Ayu. Mirip ojek mebo gelah huling di turai. Hah? Mebo? Mebo. Oh, nih Gusti Ayu sing taen masiram benar nak sing nyang orang Om Swastiastu. Oh, ban yang onen kaya aja nang raya. Bodoh jak buyung oh. Ayo Oh, sing. yang onen po. Oh. Mebo sing kone. Biar sing kaya-kaya sing mebo. Oh, sing mebo. Sing. Natonen kaya tiang po.
Oh, mau parfum, yang nama kepresan berparfum, Busan. Walaupun Len tidak bon mandi, kepres papur ngajak ada. walaupun tidak mandi kan ampun mau kepresan berparfum kan mi bonek, enten Bu. Nggih. Yang kakayah dumun mau payas dumun Bu nggih. Rai? Yang. Sedone raga ngatur ayah nyendini rai gitu. Patut nih raga mau bersih malu jangan malu mau bersih. Makin Gusti Ayu kal meyas. Yang lakar meyas malu rai pang jegek masih tiang ayah dini pang jegek pang gek Nah pang manut masih. Pang manut, Karyo menang, agung ini iraku rai. pang jegek masih ngaya ide yang betara masih nyaksi nih ke pang senang masih tan Ang kenda. senang masih ida betara dini Nah, lamun mono-mono ya kentanya teh masih luweh ranggumun. na rai. Hah? Ijo ben ngalih. Nih. Pas kene luweh penyangro tuh. Ijo ben ngalih ben pidan ben raga presida ben ngat maturan sekadi sapuniki sekedanya Yang rai. dimone karyo ageng nih tuh. Terus mone agong nan belang tiang macetes Sing ado ben sae nang Harus dini sing ada paling nyidang ageng alih karyone. sae ben rai nana bang sing ngalan Pedeng. ngai pedang lanan membersih malu Bersih, rai. malu. Nah lamun kita dab-dabang nih Gusti Ayu. Manyolonte tinakane ditayung-tayung. Manyolonte tinakane ditayung-tayung. Ile tamo kaliate nunjung beru. Ile tamo kaliate nunjung beru. Legal-legal perjalane lamu gati. Legal-legal perjalane lamu gati. Manyur yani jeri dine misi bungkus. Manyur yani jeri dine misi bungkus. Do yang subuh kaya mau payas. Sampun jangkep sajan pepayasan Gusti Ayu. Ya jangan Aduh, jegek yang subuh rai, ini ya. mah spray subuh meyas mampungan cepang aduh subuh genap. Subuh mi ngaluk jegeknya lolet Sing kita ada rai. sae nana. Ampun rayang niki kritot yang pedidi yang likul lilo nugraha ilur ida dani sami ngaturang ayah
pas midahan konyong sih sing ngenah nak membalik rai. Sebenarnya nak nangkel nih tapi dongos nih habis kelingah itu. Buah-buah jamu, buah kelo berdua, seni sangkun lucu ide dane pasti terhibur. Balang keke, balang mikajo, suka jelek jenenge layu. Waduh, sina jelek dini rai. Nak gending kan keto rai yo. Kamu lo gending Oh, dong. sing tersinggung nama balik. Sing, aduh sing nyinggung nama Ya balik. bonyang segar-segar Konyo layu semangat. tuh. Aduh. Diastun terus ngaya terus megadang terus semangat luar biasa. Makacana makenyah rai. Misal jopo. Tuh irip dunangi yang raya. Mi. Nih nak konen mesanal subuh mekendip jeung nage medunangan do kena. Pak ane makaca putih ane makenyah tuh Pak. Nyak medunangan jayang Pak. Ya di nengil rai. Sing ya bisa ngomong do. Kolok nang do raya. Awe. Kolok Pak. Nak Pak. Pro Gusti nyen bakat pak nak rai. Hah? Pro Gusti. Pak. Sing jadi pak dini yo. Aduh. Rai. Yang. Engken jan ini mejogedan di sini rai. Pasti bekelo Mejogedan. rai. Ya nyak irago ngibur dini nyak mekelo nyidang ngibur rai. Nah yang jam mekelong ngibur aja jadi. Tuh pedalam semedon nih ukurannya rai. Engken. Jek bas mekelo rago ngibur jek ngien ngibur kan demen nih rago penonton Demen dong, nasi demen. demen segitu Dinda rai. ben kan ngadorang ayah yang kene karyo geden itu. Kengkenang bandiang lakar madaya nelaso masan ngali kebali ketara subuh pendo ngajak somah bisa kebungalo sing bajang sing tuwa kengken dogen beli masih kanggo kengken nih Pak aduh Bapak pecalang jeng pidan Kenyir, tiang kena kenyir, di balik Bu. TV kalene Bu Kenyir, kenyir, Aduh, Bu. kenyir manis loh Bisa mimpi kal nanti. tuh minjok ngipi kal rumah Aduh, rai ibu raja liku gitu. joget nyak Mau ngiping joget bapak ya? Mau ngiping? Oke. aduh kejapan mau Jangan dia dikasih Pak marah bidadarinya ya. cemburu kurang tiangnya Pak Enggak. Saya bilangin nanti sama ibunya. ayo Biar nggak marah-marah ya. silakan siapa mau ngibing sirah Ini kayu ngibing bapak meriki pecalang dulu. Pinjam suaminya ya sirah pak kayu ya. ngibing ajak Udah dia ngibing ya. 1 hari 2 malam tuh gitu rai nyen yang ngibing nih Bapak pecalang kan ngibing. Gesek-gesek bo. Nah dia permisi malu ke raben ya. ampunan cemburu bu nak silih dia kejap saja anak bu Nah jangan ngibing itu yang ada pak. Yang tanggung jawab dah ibu ha. Sini mana? Bang ngibing malu bapak kejap. Sing kajuang sing. Naunya ngajak agetan dah. Hah? Bapak pecalang Bang hilang kiapnya. Bisa dragonya ngibingnya. Dragonya ngibingnya. Oh, pusat pengayat jadi hijab ya ngibing.
Dia beli badan aja. Rikona ya. Buka dikit. Adi anggot Amitabha. 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 Ada tangan buka tangan. Itu dua nah kene sholat. Nabi kok dapat niki. Jereh Rai. Jereh. Jereh ya. Jereh yo. Nah boleh su masih. Kanggo mundur Kanggo, ayo. mundur. Duh, jog duok sajane lanang to nyen adan to Rai. Jangan salah, Ratu Aji Oh, toh. Ratu Haji. Aduh, agat gelasing Pak Rai. Nyen diken tu biangnya Ijo tuh biana. di griyo. Oh, di griyo. Ih, napi ngaya busan musola. Ampura Salah Ratu biangan. Haji. Oh. Ampura yang tian. Anten tiang kena raja penulah. Segitu Rai. Nah niki nak musola, nak dan kejuan. Gitu aja Rai. Rai. Ani mangkin penapi? Dango dia. Nah Gusti Ayu. Ngudiang ne bakat dawanang sajana. Ine kate mangkin punapi niki durus nikan tiapa Aduh kacana. saja nyendorai. Mudiang dene bakat dawan yang bakat panjang sih gitu nyendorai. Saya waktu pisan Gusti Ayu. Iraga dini ngatur ayah ngimpur suboman. Napi sampun Pagending gening suboman. sampun pole mejogedan masih Sake sampun. wana ada nih sebat ang gelat dini jani gitu nyendorai. Oh, busan meliang-liang jani sebat lantas. Siap sangka neng teke dije laku dije teke na sebat tiang nyen gitu nyendorai. Oh, ini sebat Gusti Ayu niki teh. Bener deh. Ini sebat tiang sih gitu rai. Men, Nyen ada mekengan nyen sih gitu rai. adi mekeangan. Aduh rai. Ngelah kone ada tiang kurenan sih gitu ngelah nabi nyen tiang gitu nyen rai tuh. Niki ane ngeranayang Raben Palungo Cokor Dewa teh. Liang metimpal Sebat. sebat. Nyen dadi nekena tiang nyen gitu nyen rai. Nang udiang to bakat sebetang pesanan ke Gusti Ayu. Coba pikir to rai. Basketo gelar tiang ngelah kurenan nyen to rai. Sing dadi nak Aduh, kekenten Rai. jelek lawan belang nato bo menyamo. Basketo komal makil rai. Sing didang yang ajak pula sing didang ajak sirap nyen keto yang rai. Man kudiang Gusti Ayu jeneng ngai beraram kekenten teh. Len subo pasang na ketene. Len subo aeng. Aja
ajang. Dan sing taen mesiram. Penganen ajang nasi kadirasa nyai kenyal supo di beranda nasinya. Aduh, Rai. Aduh, sajan do nyakan bidan tiang nyakan 5 kilo jan kuintal kan dinyakan do. 2 kuintal. Lagi menanyakan kedo nyen Rai bas kedo basang na gede. Basang nih gede. Bane subur. Ae. Rai aduh. Sayu abdi Gusti Ayu. Yang minjam teko nyen belen gelahnya itu ngajak sirap pokna. Kowe dhewe ratu tiang ngko nyirap kedo. Aduh bang. Lalu sing 5 kadang ku tiang nyirap. Sebani dia. Sirap Aduh. cepok nyen Rai. Dan bani dan tiang. Sing meseninya. Dan. Rai. Iya. Ya di asdon tak kedo tiang nyen ngelah rabi sing kedo Rai. Menengket. Tiang nak nunyan satya bakti masih Rai. Nah, tuh busan tiang kan sampun matur. Jelek lawan yang melah nak menyamuk Gusti Ayu. Jelek kelawan melasing yang muda-muda yang sing nak dipasang. Sasaha. Rai. Nasahan itu Gusti Kedo Ayu. yang ngelah kuranan. Kedo ya terima tiang sing kedo Rai. Benar. Dan dados kene ken rabi. Jani tangkilin belen gelah len dijo jenang belen gelah. Das do ya jelek, go jelek gopo jelek. Hati. Aduh hati. Yang na sayang masih nyentet kuranan yang sekedo Rai. Harus sirago satyo ken kuranan. Jani tangkilin jani ibeli gitu. Aing dures-dures memargi Gusti Ayu. Durang apopat Nah kadirasut tonde nasane rago wosan dini mablik belagan men sampun nabi Gusti Ayu. Amir bado awang berapim Weh. Yakti niki Gusti Ayu. Siroy ning rawuh yen niki kula kepada mebrarakan niki minatna rawuh niki wenten niki Gusti Ayu. jalan Nanti gelis palungo cokore dewa memari titiang wanta sairi Gusti Ayu. Ci jadi gini lah. Udah Ci nenggil. Ci nenggil. Swastiastu. Oh, ini aja di sini Ci dong. Oh. Jadi sebuah dengan seni di warna
joh-joh ke cing ayah. Donasari dan cing cai cing keterima dan gila-gila. Belah-belahan cing ayah pemani Farida cai keterima di Donasari. Wah kejap-kejap nanti lah ya. Awang beli. Kekian. Itu dane pada lesu. Uli kudang bulan bawa tu raya. Subuh deling 2 bulan sedo. Mungkin 2 bulan. Bo 2 bulan tengah sedo. Arya pemergi antar. Tar. Makajang subuh 80% subuh mau margi sedo. 90 sing lap. Bepang pe no nu. Di 90. 80. Kan 100% kan ben buang asal jadi kan nu. Karena ben 90. Pengen tau pas ada 100% kayak ya garo gunung baru 100%. Saya ada susu. Sing gening. Yang apa? Nggih. Iya mau gening dugal bisa. Ini dugal-dugal. Oh. Ayam gening lu sang gening lu Pak. Gegadi mengonya. Ah, bong. Sing jani sing itu. Nek ale lu. Nah, Bisa gening, Gus. Ketat kembali mengantosan nilu. Siap nacang ale kene lu ning ale penyanyi cilik generasi muda ale. Nah, belan bong. Ayo manubah nan. Bali bantu. Yes kan nih. Ayo gening. Ayo. Gening bebas. Apa bisa? Bintang kecil gitu tadi. Hai. Lah. Hari sekolah Bu. Ge. Ampun mau gawe. Bilang masuk ge. Ya bos ya HP pulas ge. Oh bisa nyawab nih Bang Jang upahnya. Dia bos ya pulas. Salah. Dia bos ya pulas. Dia panas siapa pulas? Ini manggu. Dia panas siapa pulas, oh? Iki mangkon yang lo ikan. Di napi manggu? Manggu ikan. Jajan manggu, mulo ikan. Pas. Ya aku mulo nih siapa pulas? Sing kiap sing nyak pulas. Apa sih bisa pulas? Apa sih bisa pulas? Ya. B, dang 11 B. Yang mana pong be pulas? Dang 11 B. Yang sing ibi cang jo lele sing baruna. Sing bangcang ya pulas yo. Dang 11. Kon baruna tuh. Ibi jo lele. Oh. Sing bang ya pulas. Pulas yo. Sekarang baru na? Oh mau kena. Oh ya wandi kambang ya. Pulas ada nih. Aku usah orang hidup. Oh. Nah ci bisa ngendeng. Sing. Cang sing mulo sing lah jiwa penyanyi cang. Cani cang gede cepok sejana. Penggelu bang cang. Basak anek. Sap sane. Ang sap san. Nyapoy do dane cek tungkol cak kene cak. Nah ci bawa kene capo ci bawa. Pelana capo. Pun api gatro semeton yang sarang sami niki. Oh benar kan ci? Adi tan mesaut nih. Pun api gatro semeton yang sarang sami niki. Astung karo. Om Swastiastu. Ibu nejak dua nejak mula bu pakaian bukan irip kene ini sing inu bu nge. Om Swastiastu. Oh pakaian tanah. Bo. Mas Ade ya nih? Hah? Mas Ade nih nyapoi dodane.
Engken. Iso nyapa cara agama Islam. Islam jang jang payasih udang jang Islam. Islam jang. Bidan jang kan ini ngojong di Surabaya to. Surabaya Oh, jojo di siapa cakir ngapain lu? Cabang kan telah menenyak ngelen bo Surabaya. Jang pengalaman cah pemilihan uang ke Sumatera ke cah besir. Ke Kalimantan, besir Irian Jaya gitu. Ja ne đâu ceria đó bên sẽ con ăn pengalaman đâu. Oh, tondean di kene. Ado nak gitu nodang gede ya rago ngayah. Nek jane sik keto. Nah, Ngajang iring ya dini. Iring Gusti Ngurah Cupak. Oh. Jasa tato yang supo ngajak MMM. Mana di sik keto? Makan aja minum. royalitas itu. Kan danau. Oh, danau. Oh, danau. Jauh dari danau di Pulau Sadeng ada Inyoman Danau. Sing dawang tuh. Nih jak dangina daun ada iwayan merto. Oh nyo danau. Begitu banyak lebah dong sih. Ada merto. Ya belalang ada merto, periuk ada merto ro. Idah merto. Nya merto sabar di Lunasari. Oh, sajan. Di Jawa ada dan merto. Ada masih ada dia belalang sepi do, pan sepi do, sepi ada. Sepi. Banyak lebah ada masih. Ada masih. Uyut kan terus. Uyut. Ribut. Nya. Ribut. Gis nih orang ada di sini. Ada nih di Wonosari desa. Kejang ada di Wonosari. Oh lengkap. Iya nalian di pemerintah. Uli beten dekat Bedur ada. Dadi apa? Dadi guru ada. Pegawai. Dadi polisi ada. Tentara ada. Oh lengkap pangkat dari Wonosari. Coba ada brigjen oh. Ini yang Wonosari di Jawa ada. Ah, penitia. Oh. Penitia di Purone. Mesti meram itu. Dingah cang maro kedat gitu, po. Tes tuh. Terutama sing tuh. Pak bagian sound system ini maju poleng tuh. Ya poleng. Maju mudang poleng. Oh, adu kene to. Nya dana gaji dana to. Pokoknya ratu Oh, penitia. mengejang penitia. Cang lu kene ya beli. Itu apa di pelingnya. Oh, Tes gitu. Tuh ora kosok kene. Ya bangga medwe penglingsir. Kramo didukung. Wih, ya pokoknya odane sukses. Oh. Tuh barago demang. Ben mana nepuk ngodang kene. Sing ngawin sing nepuin. Oh. Teh nepuk ngodang kene. Sing idang asan nepuin wir. Nen ana lantas kene sing to. Ah. Ini lantas ngelah panitia. Makajang bukan itu dong. Anyar. Yang ini ganti bukan di Desa Adat. Ya jadi cantake pangadu danau cukup di Desa Adat. Oh. Nah, sing kene Gusti Ngurah Cupak dijoyoni. Oh. Beli udah ngujang udah ngarit. Ngokon ngapas. Udah ngapas. Cang udah ngarit. Oh, kocang. Banget tugas. Wah, sebeto. Bos wood san. Kok ngarit sih? Bo. Nah jadi ijo jadi dulu Cupak. Ijo kan mau tangkir lu sing Ngurah Cupak mau. Pengengal dek. Jog. Gusti. Niki sabut dangai, niki jantos di tiang piparakan sarang kalih nyaman di tiang. Durus medal sekali mangkin. Niki sabut tajak surya dipatli medal Gusti Ngurah. Waduh sate. Tindian. Glor. Cang kone beli semang nunun. Iki wedan di tiang nangkelin belum mau cokore dewa. Sekali di tiang nangkelin belum mau cokore dewa. Mangdo medal sekali mangkin, semang sekali mangkin.
Wendan tidak membeli makanan gede. Gusti. Wana sadi, duang daya. Didiang. Siago, nangkilin anaknya ibu koyang kola. Didiang sampun siago. Nangkilin Gusti. Pangseng pocol yang kola ngaturang ayah mai. Pangseng pocol kenidong ngaturang ayah mai. Uli jauh gumi kudang tukat uli kita manis gitu. Jiwa uli Badung cino mai masih cingaya. Uli Badung cang. Uli Badung cicang li tabanan. BBT Bintang Bali Timur. Bintang Bali Timur ada nih. Cocok. Lurus. Gusti Didiang. Anaknya buka cair. Didiang. Melah parakan moko daduane sayang. Duh, madane sangat sayang yang kula. Sing sandang nilena itu ningayahin jagat kodiri rajo. Raga mulo parang sayang. Parang sayang. Raga mutang udi sarang hidau. Dan sugas cibuto beli lumpuh itu rata hidau. Ngubaden cing, ngubaden beli sih gitu. Udang mukti gede. Iya ratu. Gusti Rajo Mau sih gitu. Mau bawa. Aku ada jelek nih. Pasang gede. Mato bara. Jin kering cerodok. Sing dan kaya. Selap. Caronya caro lelipi. Ngirbon. Mang. Mang. Asal mang sih ya. Wana sadi, uang daya. Didiang. Rorhang yang kula. Biar rade rapi niki cokor dewo. Biar rade kuwana ngalas. Napi reng hijau niki dia nunan. Ring tengah sekarang. Tengah pasih ceronyen. Namang li? Ya reng segaro. Cara kene. Reng beten napi kambang napi nyilam. Ring tengah sekarang. Ring satu sepado. Ya ring satu sepado sekadisang das. Catur muka. Ke uli kajo bagus. Uli kangin bagus. Uli kelot ganteng. Uli kau masih ganteng. Lek kone cengiri. Ban sinden kaya sih. Bebesan sing taen gitu. Loh, bangkas bener ngirbone. Didiang. Ring perempatan agung tidak apa yang kula. Perempatan agung. Nah, perempatan agung? Ini catur muka. Yes, catur muka tuh. Di perempatan catur muka kene. Nika wau ampun orang janjak engker. Tengah sekarang sekali Sangyang Baruna. Sangyang Baruna aeng. Ngoi bawa. Ring tengahin alas. Mong sekali Sangyang Maung. Aeng Sangyang Maung sing. Bikul nying. Sangyang Maung. Macan boy cocok. Sekali Singo nggih, singo. Bagus. Asal bajum demen. Ide kene nih. Ada cewek ini. Ada cewek ya? Ada cewek nih. Wah, bagus ya kalau sekali ring tengahin alat. Ring tengahin sekarang, ring tengahin jelati. Suara sekali Sangyang Baruna. Catur murka itu yang kalau. Nggih, bagus sajan, boy. Bagus. Dan wetan dandingin.
Doan ketopang sing kasep jalan iring sesolah rapi prekanto sesolah karya aku patut lelengge anake parekan yang kolo iring itu musola kone cing gedenan wayun beli dan semua ngal sengal cing iring musola nggih sarang di dia main milu sing ajar asing bocol kolong ayah main don dan bocol inggih ada yang bongkol ngigal kone oh bos payu oh benten yang sing itu yang kolong lagi namanya sinyak nih kalau baik yang sing beli abis nih ayah main oh nggih suk semua patut titiang anak ibuku yang kolong inggih tinggal milu jani lah pusrangi kali itu sadar kamera seger sit 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 sing kaya napi niki masalah sampun ana sedih jujur uang dayo titiang parekan kula sayang nggih wonten napi urang-urang langpa kula ditu di pedukuhan pajolang woi dong urang-urang lampah mah gede uli di kira malu kita malu ngalih ke diraja dong utang-utang lampah kula itu dekedas ke Dewi Raja Bapak Jaya Raden Galuh jani subuh landas mat pas maro ngat sarang Raden Galuh ido rabin sayang tawang sing ten aja bubuk nen do ben mesik pula sing yatayan apa karena sing ya bubuk kulian jelek nu kopane kulian selong sing kaya-kaya kopo sengin oh, dobo karena beda nyidang melukat bang bagus itu lantas masih kian Semarang gitu walau aduh janji nanti yang Raden Galuh beli gede murah cupak aduh pernikahan itu Raden Galuh beli gede Gusti Ngurah Cupak itu kone pernikahan Intan Prasido yang ngajak beli bertemu di taman Ilagan itu singnya demen ku temu di taman apa bendi pesinapan singnya
walo yen saja beli saktimu wis esok alih hajin beline aji angin betaro Brahma keswargan Iyan kedo mo alih ajin rah ajin dewa iku do betaro yang Brahma aji angin betaro Brahma angin swarga ijen pang dadi cupak bagus adi kalau Siwa maro tekening yang kula pang presida aku ada peratu kalah hanguli doro negara titiang sanggup pang presida perapian kaca beli gitu jane ngale penugrahan ke swarga ring Ida Bathara Brahma pengidang ngalang proratu Bali sejebak Bali sejebak Indonesia sekedo kalah proratu ane ado di Jagadura negara presida siro janjida yang ditu idang perapian kaca beli wadah sati uang dayo ade kalu alih ketetapan engken Siwa marah pang presida yang kalau kemo jidang alih haji angin Bathara Brahma nggih dia mangkin ngokin sekali mangkin Rain Ido nggih lurus menang rupun dia kangen Rain alih tapi do nggih Gusti Ayu medal sekali mangkin niki sampun Raka Nido sane mangkin medal niki sampun kira-kira tuh belang nih teng kecut di donyan pas senangnya ketemu tumen ketemu Gusti Ayu Jani tiang kang ngererah niki rabi sekenten. Bener-bener Rai. Paling yang alih uleng duni Rai. Gusti Ngurah nadi joy ragana niki. Gusti Ngurah. Mriki medal. Wah, aduh beli. Aduh beli. Demen atin nih. Sing ngesek-sek ketutuk kejot ya. Ade beli ngesek-sek teko beli. Aduh Rai. Yang sing mani Rai. Kasmaran mulo kene mulo. Kemudian gani Rai. Kadung sing Rai ketemu. Aduh. Diastur tidak nanya sidap. Yang penting ketemu. Mas kene ya jenang beli. Aduh Rai. Senang. Sing mani Rai. Dijang. Ayo ade dia kola Jegek. Nggak long li cenik. tatapanan Rayu kone. Bisa ya mas yang rayu Rai. Yang di kene ta jenang ya ne. Bisa yang rayu beli. Tuh. Jagek sekadi bulan dijomuin beli mengalir. Jangan beli ngalih yang mas kene. Tidak jageknya beli. Dijomuin
indaran putih gading kuning gading alisih medot indaran Datang dia ya. beli bagus pasangan ngajung dia beli bagus pasangan ngajung dia oh kental tuh serampun lidah gusti sana mau duenan Yan bas kene ada tiang jegek na beli. Ya di Aston ada tiang ngelah kuranan buka beli kene tiang nak jegek. Tiang nak nu yang satya masih teken beli yang beli. Ya masih ngerayu masih. Man keken beli. Masih Omar itu di Kodiri Rajo Adi lu sanggup aja yang buku yang kolom Yan je kudang tiban je kudang bulan je beli masih wa maro nyen. Tiang nak sanggup nu satya ngajak beli gitu nyen beli. Anjing Adi beli gede murah Bang Dadi gede beli gede cupak Bang Dadi mandring alam ini siap nyenceng jangan Kodiri Rajo Oh yan gitu. Kamu beli matapo malu pang dadi anak bagus sing gitu nyen beli. Yan supa nyen beli dadi anak bagus. Ditu nyen pacang tiang bakal nyak sirap nyen ngajak beli nyen beli. Yan nute beli majenang kene. Do kapan tiang ngidang sirap ngajak beli nyen beli? walau beli ngelah haji diangin kodaro brahmut muramut barak Oh nete adi beli. Madue aji ide yang betara Brahma merambut bara. Punika ajen beli nak enten beli. Yangin bodaro dalam Rajopati Yang ring pura dalam rajem pati sapunapi Gusti. pusar pusah Diko Praratu Linjan Cokorino Sesunan Oh gitu kone rai. Pusar no kone itu tokoh kesaktian tuh. Oh gitu ya Raden nah. Pang Presida ya kola ngatur ayah diki ring jagatin pura paliak usah ring nap. Nggih. Sapu japi jangan tuh beli. Mangda presiden aja beli ngatur ayah Riki. Pang becik-becik. Pang becik-becik belinya. Sami rajang rahayu kenten Sekian Wanorajon pura dalam lek sira patut besikan Riki. Sidorang pokolo ngatur ayah. Yen kapusida nyen ban beli becekang Riki semedona pangtan rugi nyen Riki ngada kari ngawenda nang karyaku ngada beli. Pangsim kasep adi. Wajah para yang kolo sayang pangsim kasep yani. Sedonar kolo mau jalan ke suargan. Engben adi patut apa atur-atur rayunan adi basah yang kolo baseduh di subane yang kolo dadi cupak bagus mandring anop tuh sikian pikayun adi merapian gajak beli Aing beli. Yang sampun beli kal mereka ngerereh yaji sang ide yang betara Brahma. Tiang yang surut-surut yang ngeres di tiang beli. Ring dije tiang nak terus ngeres titi yang beli banasati dua daya. Tiang. Mapan belin tiang makin ke mereka ke suarga Matapong ambilan dumo sepatut nabi sepatut pula pale kayaknya serahin Dia kamu berantanan umurnya gedan. Oh jangan berantanan yang gedan. Oh mau ambil anggar jangan. Yo ya.
Pak Sate bareng. Oh, nah, milu makan itu dong. Lah sedok besar. Oh. Nah, ngalang dia cari menjalan. Nggih dijang ke Prandan mun ngambil ajangan. Raris. Aing beli. Saya ge beli tiang dan surut-surut yang ngeres di tiang beli. Adeng cai dua daya, adeng cai adeng. Mana tadi? Baca nih. Ajang itu, ira bijak aku intal ira. Mana tadi? Ngalengal aduh. Dewa Ratu. Ih, yen kene dengan parekan sing gede rai. Tuh, dijo ben ngalih. Durus radu, iyonan sampun. Toyo sami sampun. Oh. Durusan beli, durusan rayunan beli. Ono sate Yang ditiang. uang dayo wadi ngalu Aing nggih tiang beli. resi tiang anak ibu koyang kolo Aing nggih beli. Di tiang pacang ngeres di tiang beli ring dijo aja beli mengena. Di tiang tetap ngeres di tiang beli nyen beli. Atut sido Ranggol abdo karya sido sidaringdon Buddha kali Buddha kalok rencat hidup potar sami kesomyo Aing nggih beli durusan beli. wadi galuh Aing nggih tiang beli. Wana sati Didiak. Pokoknya yang kolo jadi lekar kajang Aing nggih beli ring dijo aja beli melinggih tiang nak sareng nyen beli. Tiang nak satyo nyen sareng beli nyen beli. yen kedo jadi yang kolo landurang kolo kamar rayu Aing nggih durusan. Lagi, ya durus ngerayunin.
alon-alon beli ngastawa beli, alon-alon beli.
alon-alon beli, alon-alon ngas tahu beli.
beli alon. Ngiring Mas Surya, ayo. Ayo. Go. Alon-alon beli. Ola manyane. Giring, Mas Surya malih, ayo. Alon-alon beli ngurah cupa alon-alon beli. Oh, kayak canang aja kayak semat aduh beli. Alon-alon beli, alon-alon beli. Beli murah cupa, alon-alon beli, alon-alon beli. Giring, Mas Surya. Alon-alon beli murah cupa, alon-alon beli. Duh, duh. Nih, duh. Becek-becek anak beli murah cupa, aduh. Angin, mau pamit dong. Pecalang. Pamit dong. Semedon ngiring suryain rame niki semedon. Aige, sareng sami tunas sareng sami mangga. Selamat tunas ajeng langsung. Tunas semedon. Tunas ulah menggus, tunas. Tunas bico niku bico, tunas. Ayo Pak segar. Tunas. Boleh, tunas. Ya, tunas. Tunas ambil. Tunas. Tunas. Sami jenen. Jan Sami jenen. Masuk ke sami rayu. Tunas.
banyak sami. Ieu numun ieuna. Ayunin. Gini, bang. Gini, bakal besok. Gini, para lagi. Oh, mana? Gini lah. Oh, gini baru kelulusan Parayu lagi. Ah, gini Parayu. Las. Bang Slamet tuh. Aja. Beja udah tabannya lah. Parayu udah tabannya. Siap deh. Wah, deh, siap deh. Ayunin sami, uang bendan ampun. Alon-alon di. Alon-alon Gusti, merayunan Gusti.
Hai nggih beli ngurah cupak alon-alon beli. Hai nggih. Durus beli. Durus sang beli alon-alon beli alon-alon. Oh, bosut. Hai nggih beli ngurah cupak. Durus sama pamit beli durusan. Mangga lah. Beli ngurah cupak.
dah. Dayu, alon-alon. Oh, nah kan yang ada. Biasa kan. Kira-kira. Depan. Puncak udah pasang, kelihatan. Makan subo. Oh, yang mahati bu makan itu bang liyonan lo. Pokoknya subuh saya tuh, jadi langkir yang itu kesuargaan gitu. Aye titiang beli bagus, aduh. Enggih tadi. Nggih. Mangkin sampun merayunan sampun, ngeres titir sampun, riki ring merajan, ring lalem sampun, Sampun jangkep. Ampun Upuk karo sampun jangkep Gusti. Ngadur. Aye beli, durusang beli memarga, ngererah Ki Haji dayang Betara Brahma, titiang dan surut-surutnya ngeres titiang beli, sing gede nyen maderai. Saya waktu Gusti Ayu. Nggih. Men napi nika beli ya. nika. Gendong yang kolo, pangsing nu kolo ngomong kolo, pang tadi cukup Aye beli. Mogi-mogi jelabda karya pemargaan belina. Benyangan beli rau pang dados anak bagus kenten nyen beli. Oh, pinedok. Tidak mau palasang jadi yang kolo jalan ajak Aye beli. Yang Nggih. Tiang pacang ngeres titiang beli ire kering merajan titiang dungunan mereka ke merajan pacang ngeres titiang sareng niki parekan titiang maderai. saya waktu pisan Gusti. Cai dua daya panasati. Iya. Belahang. Deunyeun saya surut-surut. Iringan nyen beli aku ngelah. Deunyeun surut-surut ngeres titi ring margi-margi. Tiang pacang pacang ngeres titiang itu nyen di merajaan gitu nyen. Ayo beli tiang mah pamit. Nenten jepuron Gusti. Tiang sinjak ngelen-ngelen Pasti penyen beli kasetio. pasti nyen tiang satyo kalau Nyantos pimpin sang pidang ya pengrau, beli Gusti. rau beli tiang mas satyo nu ngantos sang beli nyen beli sampunang beli sumanang saya. Aduh. Ona tadi. Dia. Odir yang kolo, ani jegek, wali jadi kapuri. Ai ngajak yang kolo. Ada badabang Iya, durus mau lagi. Jang ras tidiang beling ora jupang jalan Maderai dabang.
mau margi ke swargan yo. Medeng yo. Glur-glur. Oh. Lah mikir mau jalan aku ke swargan segitu. Baka dijo ya nebo ya mungkin penangsaran nih. Dijo kodel gini jane iki. Petang apa sing kepuk. Oh. Oh. Lempah Gusti Pak. Gusti. Apa suara sang. Oh. Makan dah. Warakan sing gitu. Ah. Apa ya adone jering-jering bulun kalongpok. Oh, nanasan sing gitu. Nek menak ulun kalawang. Oh. Iya, pergi. Enten api lagi. Kan munyi gitu Oh, dia. oh, apa sih udah bunyi? Oh, ngerawang asan segitu. Ya ada wong manusia lapat-lapat gitu. Oh, dia. Ya. Lepuk. Oh, jadi ini ada manusia yang gitu itu. Cang senpuk. Oh, raga. Oh, nenek mau lepuk. Oh. Cang senpuk. Cai nyai jadi jatmu mata apa jika le mai ke swarga loko Ian siang benah ben cai mai ke swarga loko pejah cai Ya. penjaga swargaan kolo pun jaga swargaan ini yang nemai ke swargaan ke Brahmoloko ada nekalale yang medue aji drika yang jagi nunas penugram Bang bagus Iyan bener banjang mai korahin bapo Iyan pelih pejah cai nih napi nih ke syarat dan kini perlu KTP bro oh Cina kendan Iyan ada bukti dengan bukti na kian bukti ya caro jani na bukti jadi nyata Niki oh Niki sabun bukti Niki kira Gusti Ngurah Cupak kok suar Brahmoloko Niki raja Nido Niki benar padut iya ampun benar dados yang berangkat mungkin berjalan Iyan jani kajo kangen nale ado yang pancoran solas ado mas selako perak Sintan oh kenapa lengkap kenapa solas pancoran kamu lakon lengkap pada itu di pancoran lengkap itu yang
mangkin dumun. Ampun ya Ratu Ngicen wau niken kaya di Pancor Colas Bang Bagus. Mangkin pengwencen Cina bekal yang mau margi ke Merjapado mungkin berjebas wus sampun ke di Merjapado Bang tadi yang kaya di Pancoran Solas. Bapol akan luka cai pangdom dari anak bagus. Sang yang Batara Brahmo ijen pihak okan Ratu penunggahan mangda kembali maring Marjapado Ratu. Panugrahan mando di tiang atuh ijen panugrahan banyak di tiang bagus mas. Oh di tiang ijen panugrahan mas. Di tiang ijen panugrahan niki mando di tiang bagus pamrubah koban di tiang niki. Oh cantik iya bang bagus di tiang. Oh, melena rasanya ke do. Jadi mau pamit kiri do, jalan mau jalan ke Merjapado iring do. Mesti ulah cepat kaya. Ayo durus. Kelir ke mana ke suar koloko. Semua Ratu. Matur semua hidup daro. Ido sampun mewali nama loko iring wakil masih kebesiran masih ring Pancoran Solas Ratu Bang Bagus yang bagus Ibu bagus iring margi terus margi terus margi. Kena di papak semua. Pak nih ke Pancor Solas tuh. Aku di Merjapado nih. Pak saja dulu. Rapak. Niki mangkin nangkep besiran mangdo bagus. Siram dumunan. Aduh dumunan di tiang. Bang bagus bang berubah. Wanda Sati. Ya. Ayohan. Panco. Ruan Solas. Misi kolam. Manco tirta. Tunjung lako. Panggil niki wekan niki Pancoran. Misi mutakeun kedas katunjuk. Aduh, kelangon yani aku lokal kebo kan mau sirap.
Gelis mesiram bengkel ngarang nyak yehnya masa musim kering jadi. Saya kalau milu. Nah, Bang Patuh, cara yang kula bagus. Ye, yang pang bagus mesti bengkel ngarang nyak yehnya kering. Wah. Wah, ida mau mesiram, jadi rakonan, mau cepur barang mau celap. Woi, bo bagus jani. Oh, Mas Ade wadayo Gusti ngulah cupak bo bagus oh. No hidup. Allah
Dewa Ratu Agung dadi dekene sing jamat amat liang pae dhewe kan ditiangi lamunan buka jani napi ane nglanaya napi ane mahawinan ri sukat dewek didiang memarekan iki ring jagat kepaksine iring daning lah Gusti Murah Rane lintang wijaksana wikan widakdo Sane sampe wibuhing ngarto planur doane lanayange dhewek dini merasa liang legong ini ngangkani dene Gusti Murah ane nomor kalih Sido habis ngatur ayah deriki rikalaning wenten yarnya ngendek niki ngendek kang linggih ide yang utara sari wenten iki kiring kayangan desa ing jagat Wanosari nea ning lanayang dhewek tiyang lamunan buka jani saking mawon ado ane duo sepet kelawan liang sing jadi pasangan ane lanayang sebar itu apa? Ngelah lantas hadi dini do. Imadan ketut kartalo. Yang disupane diajak ayah buka jami. Sing jetaen ane madan maluna. Sing jetaen ane madan barengan. Dia kesetado durina. Dia kesetado kaukit do ane nione. Legione ikut kartalo. Nah, pasing dewek ngomel-mel ini di dia paling malah kaukin ya jani. Dut, dut. Adin beli dut. Dong pesuang ibuan saya ini dut. Jam beli. Jani jam pesu beli. Jani dut. Nah, pakai itu ada selalu jam beli. Meh. Dedang janji dut. Tanung ide, ya beli sebuah gelur mana ada apa nih? Kan si tadi pergi no sih dut. Oh beli pedih nih ada. Pedih jelek beli nopoin saya. Aneh radang pedih itu apa? Si pesukung janji cek nongol ke dut. Oh bisa genggen beli. Dut kartalo pesuang pak jadi mau kebelas gitu kan beli. Kan beli ada pesu mau kebelas. Kena beli do. Oke genggen kena beli. Si Pangigal megening doan nih kan dia beli megening. Benar. Ngibur panjang ini. Nah kalau kini nak beli nah. Megening tang segitu. Benar. Kang Wang cek ngigal tak sih bisa ngigal megening kalau kecap nah. Nah namu. Ini ay panci. Nah. Nyet endo ceker di warna beli ngaukin buku saya dut. Ini madan si bodoh aja kinu pulas gitu dut. Keleran dut.
pedang aja kayak boci minum arak. Kengkean jadi kepupungannya juga lunin beli. Kedenang payu ciredut. Dong dua gedo sing igal dud. Kang Wang malu beli. Iya ngudiang sih tuh. Peh. Sing puyang anjing gitu dud. Yang beliau di tuni Pak Tawang malu lapang. Opang rawang sih baru. Oh, cing ukur lapangan nih kita. Oh, beli. Mau kurang meter ada warna. Aduh, nyetak tuh. 100 meter kira-kira. 100 meter apa sih ngajak kainang 100 meter saja sih tuh. Mau jaga pok main. Itu. Ngangsur akhirnya beli. Dingin kadang-kadang nih. Dingin sih. Dingin bu. Udah cingin marak bisa. Beli. Candid. Menjadi apa nih aduh. Satu turang beli. Kegeson beli. Ngokin buku tiang kita beli. Ini dad. Mapani pidal kan subong ngiring nguras jupak. Gustin Sahi sih gitu. Kamu ke swarga loko. Apa dana melukat pang sidang megentos rupo masa gitu. Di Subang kerjunduk yang ngaji nih dong. Ya saja buku sesengah kita beli. Oke kan? Pancoran batu. Bener. Kayak beli kayak dicaban kritisan. Mantap desa. Aku mati beli kayak cam sudah dibagus. Sudah bagus tadi. Ini bukan anak teman sih gitu. Bener. Beli badan. Punto. Cawan itu kata lo. Kata lo sih. Apa artinya punto? Punto. Doji pak gak beli. Oke itu artinya. Bani sih pak pun di. Oh benar saja tuh. Lenci Kartalo. Kartosari. Talo itu tanah. Oh bukan tanah. Sisa bukan tanah. Dia ada aja betnya aja menjejak gitu. Oh itu menjejak tuh. Benar. Penjelek tuh. Penjelek saja. Oh beli demen kan dia jadi jelek. Demen beli kan dia jelek. Demen. Oh saja. Kejang jelek. Jak beli situ. Benar. Beli orang yang jelek. Mencanggian nih. Makengket beli kayak cak. Oh, menyamuk. Oh, menyamuk. Menyamuk. Oh, di mana letak beli bernyapa aja ya? Ya, kena menyamuk tuh. Kena menyamuk. Ya, nak menyamuk pang cara sepit. Men kengken sepit. Pun. Tak senyak pun. Itu nak ngorang tua. Terus aja pun beli. Baru beli badan pundok pun kada beli sing. Artinya aku pang patuh. Jelek melah tu jak dua tu pang patuh. Pang patuh. Jelek aja dulu. Jelek melah. Dojir, besapo saja Cip. Hitungan Cip beseliu saja sing peragat-peragat. Hitungan saja Cip ada dua. Sing hitungan itu gitu tuh. Nak mulu hitungan ya sing hitung-hitung dijali. Apa kaden yutan menyamu aja dadu sing peragat-peragat saja. Cip dan Dojir. Beli di ni namanya beli nabi. Terus lagi jauh. Yes saja. Nalain malu nyen do kakuk lijani. Nyen sesajan paling saja ipunto wijir saja paling saja. Yang mulu paling bagus dia. Pangena kewibawaan gelah kemedalan subuh madan peteng tetagagung pangena mau wibawa pemedalan gelah tojir.
Ya Dut. Nyak ada. Sing nepuk sih. Sing. Aduh. Aduh sing tepuk dijut. Nyan kaden gelas bodi niane nyengceng jagat ini. Oh ne beli usah ngerimik dengan ibu-ibu PKK. Oh cek ne lah tukang maling gitu. Rencang tu beli. Ah? Cengkak tu kalau hilang beli. Oh gitu. Tojil. Tiang tu. Bang mu bawa sepemendalan gelah ni madan subuh petang. Teta gagonga gede. Teta gagong ngemamunyi suaranya ning manis mulut. Nah yang sebuah kita demen yang tu nak membalik tojil apa buin lantas menyen pun tahu jelung sajan kita tojil ngawe reno sami banyak kesami sampun beba Triasiko pasidot molot amunika agante bake kokma nion cupa sinamian rikanang merak si hanane ngaku butuh nado di alas gitu Dut. Bagi saja dia Mekejang bengong Dut. bengong pada ngirang nyangger pemandangan aku. Ini dulu. pengraksika satwano alungo Siapa krimik ya ibu buon sih Dut. Satu dengan anak bebuon. Saya warna alam. Buru-buruan ada dunia alam mekejang. dong kang amuniang agentura Bajaki kukin pagi kuka lawan di kagum di pinggir beli di ngabli beli punya kata hidung kan beli saling 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 dia dari ngapain dia dari cari gua ngapain sinamiari kana paksi kene bengong Peburuan ane bisa mekebat kepedur dong ane beli ane sing bisa mekebat kepeten sake wale yo akur di kemudian kawat beli Tojil siago belakang sampunaya ratu anom ngerangsuk busana Bisu pale dan bisu rano bu langsung sana sampun mekedok sana
Haji, siaga, gelap. Sampun urus. Busana sarun Anake aku urano sampun mengetos wastra sane. Dong tinggalin dut busanane done dut. Wih. Iya, aduh aku yo mau kenyah, mau kenep. Anut aja kagungane ngob ninggalin sih gitu saya waktu. Simbar longane mapurado beli kegelungan sane angger palu anake aku kudu bepik memperado jeung mau kenep-nep sarwa mas gitu sarwa mas maskar nih bedut Lah landas Gusti Pipidan Polengah Jani bin Udah subhane mau Benung saja cie Bos gitu Bin besulengah Bin besulengah Siurahan gelah leng Sajo-sajo pun Dewi Jelsen para kabut Maskar pujo Bang mapil be Oh tinggalin dut Wih gelung idone Ini subhan mau pada mas bin ke Ya ada macam bungo Mekajang bungo anggoan ini Adur Magelang Lu tinggalin beli tangan itu kiwo tangan wih Cino dari Cino itu tentu si buman nuju hang gitu sing ada banyak bani sih gitu nyengklet tapi malah beli ngangen penjenengan anak adu puri gitu beli kewibawaan puri dan dia bengong saja maru gelah medah. Yakdi di tiang bengong. Yakdi dia bengong angop di tiang palung wiradu. Nah jani nemadan subuh petang dodil. Dobes mekelo masih nemadan subuh petang made. Lah kamu bawa sana jil. Nawa ketitian dua gung putra yang kita sebuah kenyam ipunda demen lah lawan ketiang nembe palung wiradu medal sekali mangkin nanapi winten sane jagi pacang salatang palung wiradu udah paman makarwa purun
pun titiang ojak telepon canan anak Agung segitu beli. Udah paman aja dadu asap bawas anak Agung. Rengo bawas aniro jani. Ada nasdel bawa sana nih dah anak itu aku. Pangsing lempas. Dini maling goreng Kediri Raja. Karena dah Riki. Lawang kedumur. Iriko mengenang Kediri Raja. Kemauan takkan paling itu. Coba bersih Nginteran panjak kemakjar. Ini dah nginter jagat, dikirim jagat. di kobak besi, dalam panjaknya sami lebih hayu. Panjak kejang bakti. Mada sida manggo hayu. Ini banyak bani itu kene ngido, jemput kejang bakti. Pranjam di dalam jagat itu mengenai panjang subak. Nah kene jani Rojin. Apa nih rago subuh dadi nak bagus subuh melukat yang bertaro Brahmo. Keto janji ni hadi yang subuh gelap bagus. Yo lakannya aja kelas. Rarian mencangkup pamekelo sambil gergam. Patut minabang kita apa jalurnya lapin kalau gue ratu. Ini makin ngiring. Aman kita ini kan kelang lihat jadi tajir. Kegancangan pejalane taderena. Paman kletek-kletekan ya disampun prapti. Laso segitu. Wih jalan iku ring swarga segitu. Iki sira ya di jelawatan. Sakit deket berdiri. Nah Yadi melawatan itu. Nak melawatan dia. Ajar rayunya nih Yadi bos mekelor aku. Maderai nanya dia bas kede jaga babi ayu tanah tegur rai nanya nih rai nih juga dogoh-goh nih berang nih cara gerang aduh yang jadi gerang aduh jepes gerang rai Musar yang mau orang beli pasti sih ingat. Weh, nenek di tengah ada. Namuani apa nak loh nenek duduk adik ini gedean basango. Weh, yen monete bagus nadi nak loh orangnya. Iba sangnya gede sarana Basliu saja cacat. Bagus ada nenek rai. Bagus. Ijo kali saya bensin ada nak bagus kene rai. Sing ada jago di penatahan besi. Basliu saja cacat. Nek gedang setre misoy masih cacat. Aduh, nih aduh ratu rai. Jero, ogo-ogo nak basuat nyepi, ngudiang mai maro. Napidan pono mau ogo-ogo mai. Direp sing tunjalan ada rai, jeung mai ya. Mana nih kelihatan? Aduh raya, mai No, ogo-ogo. Hah? Nasi mau perlina. Oh, saya mau perlina benar. Akan dijual belikan oleh. Terus nih gerang apa? Gerang aduh ratu pedalem dade nepuk rai. Jakana ke Pantes nih rago ajum pang demen je cacat mapu binar aku maru ketemu. Ini dia mau ngono iki Kang. Minabang dia rapin palungui ratu dan eling. Taler para kader eling dia. Pantes rago. Di rabi orang. Di rabi. Ya sudah kena bagus tuh. Rago ngelang. Dawak berabian iki. Kocok.
Nah, bagus teguh. Ya di Aston tiang lah kurang bocor nasi jangan bagus masih alih rai. Bagus buat gubo. Jelek hati ya. Nah, jadi kena pandang semua kalau jadi ibur ya di mana tim kejap kan tuh bisa yang ibur nih ya. Nyoman beli mula saking daresno. Nyoman beli mula gumin daresno. Bali sungguh setia uli jami. Bali sungguh setia uli jami. Bali anteng ngalir dak-dak bumbu bangkung. Bali anteng ngalir dak-dak bumbu bangkung. Ada pesan nyoman alon teken semayu. Bali rebasan Bali bagus pinakadi sange juna. Bagus ala beli dua punya. Bagus ala beli dua punya. Titiang mebesen saking mana rahayu. Titiang mebesen saking mana rahayu. Sampunannya titiang aliang madu. Nyoman ada nyoman sumbang sayu. Nyoman ada nyoman sumbang sayu. Padahal puluhan kena bali dua Padahal puluhan kena bali Kusenya saja. yen mamungke alwang bali salah dewa. Ratu Betaro. Yen mamungkin abang bali salah dewa. Bali mati disu bale Bali mati disu bale Enak sing bandel. Oh nyana Bali mati di subane Oh, yang tuwa. sing ingat kira ke mati, Bo. Itu mati sun ngajak. Men yang sing suat ngajang sing mati ada beli. Iya benar aja tuh. Ada rai? Yan. Pasai raga lebihan tindak kuangan daya sing itu rai. Tonen masanal raga subuh makenip, tonen kenal subuh. Menyenye sejaten anak lanang nih sareng tiga ning rahen mriki ten keten. Gelanyan pacang nako nang malu ketenya rai. Nanti gelis nah Gusti Ayu gelis. Jero anak lanang buka tetiga. Pantan yang tiang cuah jauh. Tiang yang memunyi sareng jero anak lanang buka tetiga. Sang sapa sira kesujatena beli bagus niki. Beli buka bagus buka telu kedon tenyen berai. Lu ya jane rawon. Saking napi ke ragane sira kepesengane mangdo tatas tiang kuning yen kentenen jero anak lanang. Wastan titiang ratu ngurah anom. Adi sih kira, ini sing jalanan beli jadi Adi. Bismillah.
Oke, itu kan Rai. Donen malu-malu malah ngorah ngaku ngurah hanom. Baru bagus. Lagot gelangnya merabian sarang beli cupak bocok rabian gelang bocok jelek komel dekil no masih gelang sehingga ingat kadang anak bagus menyen marah ada anak bagus sehingga dia nyen rayu. Lain kalau beratu dan lali. Nah ya saja deh, saja beli ngurah cupak dan ngurah hanom. Cien buktena jadi Cina yang malu pang ada bukti marah yang dini tiang mangkin gelisang cikna punika mangde yang ning rain palunggu ratu. Oh aman keto pengidi hayo yadi keto paman. Niki wendan ali tuh Rai urusan Gusti ngurah hanom cek mekenyap Rai tuh iling-ilingan saja Rai dawa palunggu Ini rakan palunggu cokor dewa sampun rauh ning swarga. Oh berarti beli tiang subuh deko berarti sing itu sampun rauh Gusti Ayu. Nah buku janji ini haji ya. Yang ragu subodadi anak bagus. Ya diglah. Aja lantas mukolem nepana. Ragu nak subodot masih sebung lah panak makin ini kepurian iriko paling mebawasan sarang lain ratu. Sampurna ini kirim tamanan kebawasan. Nah kini nyentuh hadi adi jegi dewadi kasemayan hadi ngajak beli apaan sebuah beli tadi nak bagus jangan aja hadi mengkerap kami panggalan berdua okonya itu hadi ngiring beli ken kendanya mana beli ngiring makin kepuri iki sarang parakan ruena ngiring dagang ngiring masjid ya ngiring
ngiring kayangan warna sari titiang nunaskeun samepuro santukan titiang wau lajah titiang aturan Ramo Santi. Oh, Santi, Santi, Santi.